Hi, hello mga kapabs! So, karon mamubuta sa tumatanong kay grabe yung inita sa panahon. Nga, medyo hapon naman. So, atong pamubuan ang mga tanom kay nga uga na gyud. Sama nakauga sa nagbubo. Bahalag nag-uga ang nagbubo basta ang mga tanom dili gyud mag-uga kay mga matay ni sila nya. Mao may naghatag baya og oxygen sa ato ang palibot no para medyo bugnaw bisan sa kainit. Grabe gyud ang kainit karon sa panahon. So ako pong giapilan diri og buo ang mga tanom nga sibuyas sa akong nanay kay mao ra ba niyang kuanan kung magluto siya og gulay diri siya magkuha og iyang ipanakot. Daghan man kaimi diri og tanom. So medyo dugay-dugay gyud ko nahuman og buo diring dapita. Pero carry lang at least naatay nabuhat karong adlaw kay magsigira ta og likit mura na ta ani og na-admit no. Nya giapila na po nako diri kay gitamnan po ni sa kong nanay diri og mga gulay imbis kay bulak ang akong ibutang gulay gyud ang gitanom pero carry lang at least makatipid pud ta kay naaman ni siya mga bunga nya diri naman pangwaon ang mga gamiton sa kusina. So makalipay pod no nga makit-an nato ato mga tanom nga na lagsik sila pa human nato og upo. Shout out di ay sa mga taga Purok Uno, Anislaga, Nabunturan. Perminti daw sila nagasupport sa akong vlog. Thank you so much!